Coucou, aujourd'hui on va préparer une tarte aux prunes. السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا حطارطه بالبرقوق. تقدري تاخدي البرقوق اللي احمر ولا تقدري تاخدي البرقوق اللي صفر تاني. Donc vous pouvez préparer cette tarte avec des prunes rouges. Sinon vous pouvez aussi les remplacer ou voilà, si vous avez des prunes jaunes, vous pouvez. Ou vous pouvez mélanger les deux. Donc vous pouvez mélanger les deux si vous le souhaitez. Donc voilà. Donc تقدري ولا تقدري ديريهم بالزوج بالاصفر والاحمر تاني. فوالا يكونوا طايبين مليح باش تجيك الطرطه ديالك حلوه وشابه وباش ما تكتريهاش السكر. Donc choisissez des prunes bien mûres. Donc voilà. Comme ça, vous rajoutez pas beaucoup de sucre et votre tarte, elle sera délicieuse. Donc, pour cette tarte aux prunes, on va avoir besoin à peu près 700 à 1 kg de prunes. Donc, voilà. Une pâte brisée. On va avoir besoin de à peu près un verre pas rempli de la poudre d'amande. D'huile d'amande, du sucre. Donc voilà, je mets pas beaucoup de sucre, donc c'est pour ça que j'ai choisi des prunes bien mûres. Sinon vous pouvez mettre 30 à 50 grammes de sucre. Donc voilà, sucre semoule. Voilà, une noisette de beurre, donc à peu près 30 à 50 grammes, 2 œufs. Donc voilà, et le zeste d'un citron. Donc voilà. باش تحضري هاد الطرطه هادي تحتاجي من 700 حتى الكيلو نتاع البرقوق الاصفر ولا الاحمر. تاخدي سكر الكاس ماشي معمر نتاعي نص ولا مام با نص، صديق ولا كانوا طيبين مليح تاخدي غير 30 حتى 50 غرام نتاع السكر، نص كاس ماشي معمر. تاخدي غبره نتاع اللوز مدقوق كيما راكي تشوفي، تاخدي هكذاك حل 50 غرام هكذا، كاس ما معمرش غير نص كاس هكذاك، زوج حبات بيض، وحن نوازات هكذا نتاع الزبده ان بوبري 30 ولا 50 غرام نتاع الزبده، سا ديبون الطرطه ديالك لا كبيره ولا صغيره. وقشور ليمون، لما كانش عندك قشور ليمون تقدري تعديري سكر فاني يعني سكر الفانيليا. Donc vous pouvez remplacer le zeste du citron par un rhum de votre choix, sinon le sucre vanillé, voilà. Et une pâte brisée. Après, vous pouvez la remplacer par une pâte feuilletée. Donc moi aujourd'hui, je vais la préparer cette tarte avec une pâte brisée. Donc dans un premier temps, faites préchauffer votre four à 200 degrés. في الأول تسخني الفرن ديالك على 200 درجة. Donc voilà, préchauffez le four à 200. Donc et après, voilà, préparez votre pâte brisée. Donc et piquez le fond avec une fourchette. Donc من بعد حضري تاخدي حلمول نتاع الطرطه هكذا، تاخدي حلمول اللي يكون عندك نتاع الطرطات وتقرنيه هكذا بلا بات بريزي ديالك، ولا درتي بات فeuilletée ديري بات feuilletée. Donc garnir un moule avec votre pâte brisée, sinon si vous n'avez pas, vous pouvez la remplacer par une pâte feuilletée. Piquer comme ça avec une fourchette le fond, et après on va passer à la préparation de la crème. Donc voilà, et sinon pour les prunes, on va seulement tout simplement les laver. Donc voilà, بعد كي تحضري هكذا هذا، من بعد غادي نحضروا الكريمه ديالنا بهاد لي زانغريديان اللي قلت لكم عليهم، ومن بعد غادي نغسلوا les pruneaux. Donc on va laver les pruneaux, les couper en deux et les dénoyauter, et après vous pouvez même les couper en quartier, sinon seulement moitié, c'est à votre choix et à votre goût. دونك من بعد نحضروا الكريمه ونغسلوا مليح البرقوق، وغادي نحيوه من العظام، ومن بعد نقصوهم على 2 ولا على 4، كل واحد يقص كما يحب على الفورمه اللي يحب. Je vais passer à la préparation de la crème. Donc on va mélanger les œufs entiers avec le sucre.
je rajoute le sucre. Donc خلطي البيض مع السكر، من بعد ضيفي la poudre d'amande، من بعد ضيفي اللوز. Donc on va mélanger les œufs avec le sucre. On va rajouter le beurre fondu et on rajoutera aussi la poudre d'amande et le zeste d'un citron jaune ou vert. Donc voilà. Donc j'ai rajouté le zeste. أنا ضفت قشور ليمون. Je rajoute le beurre fondu. ضفت زبدة دايبة. Voilà, bien mélangé. Comme ça, on va obtenir une petite crème. Et à la fin, on va rajouter la poudre d'amande. ومن بعد كي تضيفي الزبدة غادي نضيفو اللوز مدقوق. Et on va obtenir une petite crème. من بعد ضيفي اللوز مدقوق، غادي تحصلي على كريمة اللي غادي نفرغوها على لا بات بريزي نتاعنا. Donc on va obtenir une petite crème qu'on va verser sur la pâte brisée. Voilà, je vous montre la texture. Pas trop épaisse ni trop liquide. Vous voyez, لازم تحصلي على الخليط هكذا، ماشي جاري بزاف وماشي ثقيل تاني بزاف، ماشي قاصح هكذا بهاد لا تكستور هادي. ومن بعد غادي نديروه على لا بات بريزي نتاعنا، غادي نحطوه على. Donc là je vais verser la crème sur au fond de la pâte brisée. Donc voilà, après laver les prunes, coupez-les en deux, dénoyautez, et après vous pouvez soit les laisser comme ça et les disposer sur la crème, soit les couper en quartier, ce que je vais faire. Donc من بعد قصيهم هكذا البرقوق ديالك، نحيلهم دينوايوتي، نحي العظم ديالهم، ومن بعد سواء تحطيهم هكذا وتحطيهم هكذا هكذا تحطيهم، ولا تزيد تقصيهم كارتيه، يعني انكور تزيد تقصيهم على 4 هكذاك، ومن بعد تحطيهم. هاني قصيتهم شرائح ومن بعد غادي نحطهم على الكريمه. Donc maintenant je vais les placer sur le fond, voilà, de la pâte brisée. Voilà, une fois les prunes, les quartiers de prunes placés, enfournés pour 35 minutes. كي تحطي هكذا البرقوق ديالك، اي حطيتيه مقلوب ولا وافي ولا هكذاك نواس ولا هكذا شرائح، من بعد ديريها في الفرن 35 دقيقة. 35 minutes au four. Voilà, j'ai placé les prunes, voilà. Et maintenant je vais enfourner pour 35 minutes. هاني حط شرائح نتاع البرقوق وغادي دروك نديرها في الفرن طيب 35 دقيقة. Et voilà, les 35 minutes passées, donc j'ai sorti ma tarte et je l'ai servie. Donc voilà, c'est à manger tiède. دونك ها هي 35 دقيقة فاتت، هي الطرطة نتاعي نتاع البرقوق واجدة. هي هادي تؤكل دافية، تكون دافية من الأحسن، مي سينو تقدري تاكليها تقدميها باردة تاني مع الشاي ولا مع القهوة. فوالا دونك à déguster tiède. Donc ma tarte aux prunes, donc une tarte aux prunes avec la pâte brisée. Là, j'ai coupé les bords, voilà. Moi, je coupe toujours les bords après, à la fin. Voilà. Et je vous dis bonne dégustation. بالصحة والهنا. إلى اللقاء. لايكي et partagez. ما تنسيش تديري لي لايك وتبارطاجي مع الأصدقاء ديالك. إلى اللقاء. باي.